नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत इस्रायल बरोबर आशिल्ल्या आपल्या घटमूट संबंधांक खूब म्हत्व दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात राजाजी उत्सव मनयतले. फाटल्या म्हयन्यांत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांकां विमान अपघातांत मरण आयिल्लें. ताची सीबीआय चवकशी करपाचे आदेश दिवपाची विनवणी महाराष्ट्र सरकारान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन केला. रमजानच्या पवित्र म्हयन्यांत अफगाणिस्तानच्या भुंयेर पाकिस्तानान केल्ल्या हवाई हल्ल्याचो भारतान खर निशेध केला. आनी आयसीसी दादल्यांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल सुपर 8च्या खेळांत भारताक दक्षिण आफ्रिकेन 76 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. भारत इस्रायल बरोबर आशिल्ल्या आपल्या घटमूट संबंधांक खूब म्हत्व दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हे संबंध विश्वास, नवनिर्माण आनी शांतीकाय आनी उदरगती खातीरच्या वचनबद्धतायेचेर आदारीत आसा अशें तांणी सांगलें. भारत आनी इस्रायलच्या संबंधांच्या विविधताये कडेन सहमत आसात अशें इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या सोशल मिडिया पोस्टाक जाप दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. येता त्या इस्रायल दौऱ्या वेळार दोनूय वटेन बरी चर्चा जावपाची आस्त लेगीत तांणी उक्तायली. दोनूय देशां मदले संबंध दोन संवसारीक फुडाऱ्यांची एक घटमूट युती आसा अशें एका सोशल मिडिया पोस्टात इस्रायलच्या प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दोनूय देश नवनिर्माण, सुरक्षा आनी सामाजीक धोरणात्मक नदरेंतल्यान भागीदार आसात. AI ते प्रादेशीक सहकार्या मेरेन दोनूय देशां मदली भागीदारीत वाड जायत आसा अशें तांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात राजाजी उत्सव मनयतले. राष्ट्रपती भवनाच्या मध्यवर्ती आंगणांतल्या ब्रिटीश वास्तुविशारद एडविन लुटियन्स हांच्या पुतळ्याचेर सुवातेर स्वतंत्र भारताचे पयले भारतीय गव्हर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी हांचो पुतळो उबारतले. सत्तेक पद म्हणून न्हय तर सेवा म्हणून मानपी C. राजगोपालाचारी हांची मोदी हांणी तोखणाय केला. इंडिया AI इम्पॅक्ट समीट हो फुडारात संवसार AI शक्तीचो वापर कशें करतले ह्या वाटेवयलो एक म्हत्वाचो पावंडो थारला अशें अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उक्तायलो. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री काल देशभावंडांक मार्गदर्शन करतना उलयताले. मन की बात कार्यावळीचो हो 131वो वांटो आशिल्लो. नवी दिल्लींतल्या भारत मंटपांत AI इम्पॅक्ट समिटा खातीर एकठांय आयिल्ले साबार देशांतले फुडारी, उद्देग, नवनिर्माण करपी तशेंच स्टार्टअप्स कडेन जोडून आशिल्ल्या संवसारीक फुडारी आनी हेर मुखेल वावुरपी अधिकाऱ्यांक मेळपाची संद आपणाक मेळ्ळी अशें तांणी अभिमानान सांगलें. AI समीट प्रदर्शनांत संवसारीक फुडाऱ्यांक खुबश्यो गजाली दाखयल्यो ज्यो पळोवन संवसारीक फुडाऱ्यांचेर तांचो प्रभाव पडलो अशें तांणी सांगलें. खासा करून अमूलभूत आनी सुश्रुत संविधाच्या प्रदर्शनाचो तांणी उल्लेख केलो. तातूंत शेतकार सप्तकभर 24 वरां AIच्या मजतीन दुदाचो आनी जनावरांचो कसो हिशोब दवरतात तें स्पश्टपणान सांगलें. शिखर सभेत AI मळार भारताची अद्भुत क्षमता संवसाराक पळोवंक मेळ्ळी अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. इस समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है. इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया AI मॉडल भी लॉन्च किए. ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी AI समिट रही है. T20 संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत भारतात जल्मले जायते खेळगडे दुसऱ्या देशाचें प्रतिनिधित्व करतात हे गजालीचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो. ते खेळगडी भारताचो अभिमान वाडयतात अशें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. भारतीयता की यही तो विशेषता है. भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी कर्मभूमि यानी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी सहयोग करते हैं. केरळांतले 10 म्हयने पिरायेचेर मरण आयिल्ल्या आलिन शेरीन अब्राहम हांचे कुडीचे अवयव दान केल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान आलिनाच्या पालकांची तोखणाय केली आनी म्हळें. इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है. इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है. इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30
कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. फाटल्या म्हयन्यांत महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांकां विमान अपघातांत मरण आयिल्लें. ताची सीबीआय चवकशी करपाचे आदेश दिवपाची विनवणी महाराष्ट्र सरकारान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन केल्या. महायुतीचे सरकार विमान अपघाता विशींचे सगळे दुबाव दूर करतले अशें काल मुंबयत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळें. भाजपाचो इश्टपक्ष आशिल्ल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा कडच्यान तांकां विमान अपघाताची सीबीआय चवकशी करपाची मागणी करची ते विशींचें पत्र मेळ्ळां आनी तांणी घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा केल्या अशें मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळें. डीजीसीए आनी राज्य सीआयडीच्या चवकशी वांगडाच सीबीआय चवकशी लेगीत जातली अशेंय तांणी सांगलें. रमजानच्या पवित्र म्हयन्यांत अफगाणिस्तानच्या भुंयेर पाकिस्तानान केल्ल्या हवाई हल्ल्याचो भारतान खर निशेध केला. ह्या हल्ल्यांत बायलां आनी भुरग्यांसयत खुबशा नागरिकांक मरण आयलें. पाकिस्तानचो हो तांच्या अंतर्गत अपिसावेल्यान लक्ष विचलीत करपाचो यत्न आसा अशें काल खबराकारां कडेन उलयतना विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी म्हळें. अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाक, प्रादेशीक अखंडतायेक आनी स्वातंत्र्याक भारताचो पुराय तेंको आसा अशेंय तांणी म्हळां. भारतीय वेंचणूक आयोगा वरवीं मंगळारा 24 फेब्रुवारीक नवी दिल्लींत ईसीआय आनी राज्य वेंचणूक आयुक्तांची राष्ट्रीय गोलमेज परिशद जातली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे परिशदेची येजमानकी चलयतले. तांत्रीक तज्ञ तशेंच सगळ्या राज्यांचे आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी हे परिशदेंत वांटेकार जातले. एसईसी तांच्या कायदेशीर चौकटींतल्यान वेंचणूक प्रक्रिया आनी रसद हांचे संदर्भात समजिकाय वाडोवप हो हे परिशदेचो मुखेल हेत आसा. दिसभर चलपी हे परिशदेंत वेंचणूक प्रक्रिया घटमूट करपा वांगडाच तंत्रगिन्यान, ईव्हीएम आनी वेंचणूक नोंदणी वांटपाचेर भासाभास जातली अशी माहिती आयोगान दिल्या. हे परिशदेंत आयोगाचे वडील अधिकारी सीआयनेट प्लॅटफॉर्म सयत मुखेल तांत्रीक आनी कर्मचारी उपक्रमांचेर सादरीकरण करतले. छत्तीसगड विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज सावन सुरू जातले आनी ते 20 मार्च मेरेन चलतले. ह्या अधिवेशनांत एकूण 15 बसका जातल्यो. राज्यपाल रामेन रेका हांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली. फाल्यां अर्थमंत्री ओपी चौधरी 2026-27 ह्या वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प सादर करतले. राज्यपालांचे अभिभाशण आनी अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाशण रायपूरच्या दूरदर्शन आनी आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान थेट प्रक्षेपीत जातले अशें विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ रमण सिंग हांणी म्हळां. हे अधिवेशना वेळार 3 म्हत्वाची विधेयकां मांडटले अशेंय तांणी सांगलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ओडिशा आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर गडगड वीज आनी वादळी वारे मारपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आयज छत्तीसगड, तेलंगणा, विदर्भ, आसाम आनी मेघालयांत गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उदेंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत बंगालातूय अशीच परिस्थिती आसतली अशी शक्यताय आसा. मजगतीं फुडल्या 6 दिसांत वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 3 ते 4 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आयसीसी दादल्यांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल सुपर 8च्या खेळांत भारताक दक्षिण आफ्रिकेन 76 धांवड्यांनी हारयले. काल रातीं अहमदाबादेत जाल्ल्या खेळांत पयली फलंदाजी करतना दक्षिण आफ्रिकेन निर्धारीत 20 षटकांत 7 बाद 187 धांवड्यो केल्ल्यो. तातूंत डेव्हिड मिलरच्यो 63 आनी ट्रिस्टन स्टब्सच्यो 44 धांवड्यांचो आस्पाव आसा. उपरांत भारताचो डाव 18.5 षटकांत 111 धांवड्यांतूच सोंपलो. ग्रुप 2च्या कोलंबोत जाल्ल्या आनीक एका खेळांत इंग्लंड पंगडान श्रीलंकेक 51 धांवड्यांनी हारयलें. पयली फलंदाजी करतना इंग्लंड पंगडान 20 षटकांत 9 बाद 146 धांवड्यो केल्ल्यो. उपरांत श्रीलंकेचो डाव 16.1 षटकांत 95 धांवड्यांत सोंपलो. आयज सांजे 7 मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमांत सुपर 8च्या ग्रुप अ खेळांत झिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज पंगडा आड खेळटलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत इस्रायल बरोबर आशिल्ल्या आपल्या घटमूट संबंदांक खूब म्हत्व दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनांत राजाची उत्सव मनयतले. फाटल्या म्हयन्यांत महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांकां विमान अपघातांत मरण आयिल्लें. ताची सीबीआय चवकशी करपाचे आदेश दिवपाची विनवणी महाराष्ट्र सरकारान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन केला. रमजानच्या पवित्र म्हयन्यांत अफगाणिस्तानच्या भुंयेर पाकिस्तानान केल्ल्या हवाई हल्ल्याचो भारतान खर निशेध केला. आनी आयसीसी दादल्यांच्या संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तींत काल सुपर 8च्या खेळांत भारताक दक्षिण आफ्रिकेन 76 धांवड्यांनी हारयलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.